बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल क्लियर तौर पर बता देना चाहते हैं कि माह रमज़ान के अंदर लोगों के दिमाग में ये सवाल हमेशा रहता है, हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं और क्या ऐसा करना जायज़ है। दोस्तों, कुछ के ख्याल में है कि हराम है और कुछ ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है और कुछ कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बता दूं कि ये जायज़ है और मना उस वक्त है जब आप रोज़े की हालत में हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी ना करो, अगर किया तो रोज़ा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा और उसका कफ़ारा भी अदा करना होगा। कफ़ारा यह है कि एक रोज़े के तोड़ने के बदले 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाए, या 60 रोज़े लगातार रखे, या 60 गुलाम आज़ाद करे। मेरे दोस्त, जिस तरह से रोज़े की हालत में खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह बीवियों के ख्वाहिशात से भी परहेज़ किया जाए और ये सख्त मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से जिमा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप रोज़े से ना हो और रोज़े की हालत में बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोज़े के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो 3 फ़ायदे कौन से हैं। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से क़ल्ब रोशन होता है, क़ल्ब में एक नई ताज़गी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान का वजूद ज़ाहिर करता है, तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। उसके अलावा उसे अल्लाह तबारक व तआला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके ज़रिए उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। उसमें नेक तासुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के ज़रिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है और इसलिए औलाद नेक पैदा होती है और ये काफ़ी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से, यानी कि जिमा करने से शैतान के तसुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा यह है कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है, जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं। वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात बीवी के शिकम में, यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान भी आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, तो इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिल सके और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफ़ी हद तक, काफ़ी मील दूर भाग जाता है। इसलिए अजान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त अजान पढ़ दिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आता है तब भी शैतान अपने शरारत से बाज नहीं आता। वहाँ पर भी वो शैतान आ जाता है, तब भी उसको परेशान करता है ताकि उसकी ज़बान से कुछ ना निकले और कलमा तैयबा ज़बान से ना निकल सके। इसलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वो कलमा शरीफ ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलेमा याद आ जाए और वो सुनकर कलेमा पढ़ ले।
اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے بھی شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات، تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تصورات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینے میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو جنزیروں سے اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جمع کرنا ثواب ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اگر وہ جنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کی حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے کے، لیکن یاد رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ قطعاً منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے، اس لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی ان سب فائدوں کے بارے میں جان سکیں، اور رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی جان سکیں۔ تو ملیں گے دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔